बंगाली भाषा की उपेक्षा के खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने चलाया जन साक्षरता अभियान। बंगाली भाषा की उपेक्षा के खिलाफ विद्यार्थी परिषद की ओर से जन साक्षरता अभियान चलाया गया है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के इस विशेष दिन यानी कि शुक्रवार 21 फरवरी को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा छात्र परिषद ने बंगाली भाषा की उपेक्षा के खिलाफ जलपाईगुड़ी के विभिन्न सड़कों पर सामूहिक हस्ताक्षर एकत्रित किए। और इस संदर्भ में संगठन के राज्य सचिव अरिजीत नियोगी ने कहा कि ढाका विश्वविद्यालय के कई लोगों ने बांग्ला भाषा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हम जगह जगह बंगाली भाषा के प्रति उपेक्षा की तस्वीरें देख रहे हैं और आज हम मांग कर रहे हैं कि राज्य और देश के सभी हिस्सों में बंगाली भाषा का उचित सम्मान के साथ प्रयोग किया जाए। आज के आंतर्जातिक मातृभाषा दिवस उपलक्षे गणस्वाक्षर अभियान चलছে बांगला भाषा निये। जे बांगला भाषा आमादेर बेंगले देखा जाच्छे जे बांगला भाषा सरकारी सब জায়গায় मोटामुटी ताच्छिल्যের সাথে দেখা হচ্ছে। তো এই বাংলা ভাষাকে আমাদের জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বাংলা ভাষার জন্য প্রচুর লোক আত্মত্যাগ করেছে, প্রাণ দিয়েছে। তো আমরা অন্য কোনো ভাষাকে ছোট করছি না, কিন্তু আমাদের যে বাংলা ভাষা সেই বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। কিসের স্বীকৃতি দেবে? মানে এই বাংলা ভাষাকে সব জায়গায় মানে যে তাচ্ছিল্যটা দেখা হচ্ছে সেই তাচ্ছিল্যের জায়গা থেকে মানে একদম প্রপারভাবে যাতে দেখা হয় তার জন্যই এই গণস্বাক্ষর অভিযান। কী করলেন আপনারা আজকে? আমরা আজকে গণস্বাক্ষর অভিযান চালাচ্ছি। রাস্তায় দোকানে সব লোকের কাছ থেকে এই বাংলা ভাষা নিয়ে সাক্ষরতা নিচ্ছি। তোমার নাম আর পরিচয়? আমার নাম অরিজিৎ নিয়োগী, আমি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ওয়েস্ট বেঙ্গল ছাত্র পরিষদ।